Good evening to all my students. Today's topic is human bonds. Which one is the starting point of all economic activities? Before going through the economic analysis or other laws of economics, first we should know what is human bond and how it is necessary in order to regulate the other economic activities, or why it is necessary for other economic activities. Human bonds ओडिया कहले हूँ मानवीय अभाव, ये समस्त अर्थनैतिक कार्यकलापर उत्पत्ति स्थल। ये अभाव कौन आम जाना दरकार, जहाँकि अदर अन्य समस्त अर्थनैतिक कार्यकलाप आवश्यक होता है। सिंपली want means the desire for the possession of a commodity or service. Suppose you would take an example, a man wants to marry a woman. This example implies that this is a social want, but not an economic want. Why it is called a social want? Because it is the social need. It is not the economic need. Because when economic want is created, it leads to other economic wants. And it must have some side effects. Otherwise, that want cannot be called as economic want. If any want creates the economic activities, then it is known as economic want. Or you can say, if want creates other wants, then it is known as also economic want. So in economics, want may be defined as the desire for the possession of a commodity or service. Okay? So it means that we must want or we must lack something which we want to like it to have by paying some money. Okay? And when we fulfill that, then again another one will be crops up. And at that time, what will happen? We have to create some another activity also. So one want leads to another. Likely, because of these wants, there is the production function. And economy moves in a circular flow. जदि आमे देखिबा मनुष्यर अभाव कौन? जो अभाव आमर समस्त अर्थनैतिक कार्यकलापर मूलपिंड हो जाइछि। गोटी अभाव पूरण हेले साधारण भाव आ गोटी अभाव आसे, किंतु आमे प्रकृत रे जो अभाव कथा होउछु से होछु अर्थनैतिक अभाव। आमे गोटे साधारण उदाहरण नबा, यदि गोटे पुरुष गोटे स्त्री को विवाह करबा को चाहूछि ताले एहा होछि सामाजिक अभाव। एहा कोनोसी प्रकार रे अर्थनैतिक अभाव होई पारे ना, कारण अर्थनैतिक अभावर किछि ना किछि साइड इफेक्ट्स अछि। माने कोन, से आउ किछि अभाव को सृष्टि करिवो। जो अभाव सृष्टि हेबा फलरे आमर उत्पादन कार्यक्रम समयानुसारे चली थाए, कारण अभाव सृष्टि हुए। अभाव एमती असीम भाव में लगी थाए एवं ताकू नहीं कि से अभाव को पूरण करने को नहीं कि उत्पादन कार्य मध्य समयानुसारे चली थाए। एई जो अभाव सृष्टि होई जो उत्पादन कार्यक्रम चले, ये गोटे सर्कुलर फ्लो रे कंटिन्यू करू थाए, जहाँ फल इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंटिन्यू करे। तेणुक आम जाना दरकार अर्थनैतिक अभाव कौन। अर्थनैतिक अभाव है कौन, जहाँ कि मनीष पाइबा को इच्छा करें, जमती सेवा हो बा द्रव्य हो, ते निश्चित भाव में पूरण कर। तो यही अभाव जदि रहिला एवं तार साइड इफेक्ट रे अदर अभाव बा अन्य अभाव सब सृष्टि हम, ताहले जाइकी आमे ताकू अर्थनैतिक अभाव बोली कहि परिबा। If we analyze this definition or what we talk about the wants, then we can get certain characteristics of human wants. The first one is human wants are unlimited. Human wants are unlimited means we know that human beings have a lot of wants. It cannot be fulfilled, and at a time we can say it can never be fulfilled. Just we have to take one want to satisfy first, then another will crop. Then if second want is fulfilled, then third one will crops up. Likely, in this manner it continues, and we cannot say that our wants are satisfied. So it is never be desired to say that
all wants are satisfied at a time, or human beings has no wants even till his death also, you can say. So human beings, certain time we say that human beings are the bundle of wants. जदि आमे मानवर ये अभाव को लेकिन जो संज्ञा देलु ताकू जदि टिके देखिबा तो एठू जना पड़िबो मानवीय अभावर कोन चारित्रिक वैशिष्ट्य अछि। प्रथमटी हला मानवर अभाव असीम। जेहेतु मानवर अभाव असीम केबे तार समस्त अभाव गोटे समय पूरण हो पारे नहीं एवं गोटे अभाव जो पूरण हो जाए द्वितीयटी आसे, द्वितीयटी पूरण हेले तृतीयटी आसे, एभली भाव तार अभाव चली थाए। एभली कि मनुष्यर मृत्यु पर्यंत तार समस्त अभाव पूरण हो जाइछि बा तार किछि आशा आकांक्षा नहीं एभली आमे कहि परिबा नहीं। सेति पई बहुत समय मनुष्य को अभावर गंता घर बोली भी कहा जाइछि। Then second one is a particular want is satiable. What it means that a particular want among all wants, just only one want will be satisfied, because we know that a human being has a limited resources or limited income. That's why he needs to satisfy only one want, which one is necessary and which he needs at the time. Then a particular want will be satiable. जदि आमे देखिबा द्वितीय वैशिष्ट्यटी होउची निर्दिष्ट अभावर तृप्ति संभव। कारण बहुत गुड़ी अभाव अछि, समस्त अभाव को एक समय रे सीमित अर्थ भितरे परिपूर्ण करिबा केबे संभव नुह। तेनु करी कोन करबो मनीष तार गोटी अभावटी को बाछिबो, जो अभावटी को से खूब सीमित संबल भितरे तार कोन करि परथिबो पूर्ण करि पारुथिबो। तेनु करी जदि देखिबा ए जो मनीषर अभाव रहिला, we should go through the law of diminishing returns. Here you can say that his desire to have anything gradually diminishes, and a time comes when he would refuse to take anything. So the want for food is limited and satiable. For anything, but जेकोसी जिनस तार जो अभावटा समय क्रम धीरे धीरे कमी जाए। कमिया फल से जो अभाव को पूर्ण करने को चाहू थाए गोटे समय आसे से आउ से अभाव को पूर्ण करने को भी चाहे नहीं। जेकोसी जिनस प्रति तार इच्छा थाउ, जहाँ से पाइबा को इच्छा करू जेकोसी हो से पर्टिकुलर वांटा से साटिस्फाए मैंने आउ चाहिए नहीं जे मु एई अभावटी को पूर्ण करिबी। देन थर्ड वन इज वांट्स आर कॉम्प्लीमेंटरी। एठी कोन कहला वांट्स आर कॉम्प्लीमेंटरी मीन्स अभाव गुड़िक परिपूरक। कौन अभाव परिपूरक? We just see that a particular want requires the use of more than one good. Let us take the example of tea. Here we need milk, sugar and tea dust. Likely, in case of motorcycle, we need petrol. In case of pen, we need ink. Likely. Certain things are necessary or certain things are combinedly we need to fulfill a particular wants. That's why we say wants are complementary. केते गुडी अभाव अछि जहा को कि केवल गोटिए द्रव्य द्वारा पूर्ण करा जाई पारे नाही। जेमिति कि आमे उदाहरण नेलु चाहा। चाहा पई हमर कोन दरकार? क्षीर दरकार, किछि चीनी दरकार एवं चाहा पत्ती दरकार। ए तीनोटी जिनसर समिश्रण रे जाई चाहाटी तयारी हेई पारिबो। सेमती जेतले मोटरसाइकल कथा कहूचो, मोटरसाइकल सहित पेट्रोल रो आवश्यकता अछि। जेमति पेन सहित इंक रो आवश्यकता अछि। कारण गोटिए अभाव को पूर्ण करिया पई केवल गोटिए द्रव्य जे आवश्यक ताहा भूल, बरं गोटिए रो अधिक द्रव्य रो आवश्यकता पड़ी थाए, जहा फल रे आमे अभाव को परिपूरक बोली भी कहिथाउ। Then the fourth one is your wants are competitive. अभाव गुड़िक प्रतियोगी. Why they are called as competitive? You remember always wants compete with each other. All of wants cannot be satisfied simultaneously because we know human beings have limited income, and within this limited income always wants compete with each other. Which one will be satisfied first and which is mostly necessary. That's why they will compete with each other, and there must be a competition because limited income permits to satisfy a particular want only. जदि आमे देखिबा चतुर्थ वैशिष्ट्य होची अभाव गुड़िक प्रतियोगी। कारण जेहेतु
ମାନବ ପାଖରେ ତାର ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଅଛି। ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ ନେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ଅସୀମିତ ଅଭାବ ଅଛି, ଏ ଅସୀମିତ ଅଭାବକୁ ସେ ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗିଥାଏ ଯେ କେଉଁ ଅଭାବଟି ଆଗ ପୂରଣ ହବ। ତ এই ଅଭାବର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଭାବଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବା ସମସ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଆଗ ପୂରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହେଇଥାନ୍ତି? ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। Then fifth one is your wants are alternative. What it means alternative? Either or. That means either you want that or you want the next. For example, if one wants hot drink like tea or coffee, suppose cold drinks, Pepsi or Coca-Cola or coconut tree or any soft drinks likely. So here one can just alternate his wants by taking any one. ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କହିଲେ କଣ? ବୈକଳ୍ପିକ ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାର ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ଯେମିତି ଭାତ ରୁଟି ହେଲା, ତମର ଯଦି ହଟ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ କହୁଛ, ଟି କଫି ଅଛି, ଏନି ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କସ କହିଲେ ଯେମିତି ହେଲା ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ହେଇପାରେ ବା ତମର ପଇଡ ପାଣି ହେଇପାରେ, ଯାହାକୁ ବି ହଉ ଗୋଟେ ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଦେନ୍ ସିକ୍ସଥ ୱାନ୍ ଇଜ ୱାଣ୍ଟସ୍ are recurring in nature. Sixth one कौन कहला? Wants are recurring in nature. That means some wants are there which crops up again and again or which comes again and again. For example, suppose one takes some food in the morning and we cannot say that person cannot want any food at after some time or in your lunch or in your dinner because hungry or this type of want comes again and again, and it is necessary for that person also. Or human beings have some wants which are coming again and again. We cannot avoid this, like your fooding, clothing and shelter. These are always comes again and again. ମଣିଷର କେତେ ଗୁଡାକ ଅଭାବ ଅଛି, ପୁନଃ ପୁନଃ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତାକୁ କେବେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବାନି? ଡିନାଏ କରିପାରିବାନି ବା ଆଭଏଡ କରିପାରିବାନି। ମଣିଷର ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସେ ଖାଇବ, ପାନୀୟ ସେ ପିଇବ, ପୋଷାକ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଗୁଡିକ ଆମେ ନେଲୁ, ଏ ଅଭାବ ବାରମ୍ବାର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ଅଭାବ ଗୁଡିକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଦୂର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆକୁ କଣ କରିବା? ଯାହା ବି ହଉ ଏ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ ସେଭେନ୍ଥ ୱାନ୍ ଇଜ ୟୋର ୱାଣ୍ଟସ୍ ଭ୍ୟାରି ଇନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି। ମିନ୍ସ ଅଭାବ ଗୁଡିକର ତୀବ୍ରତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। Intensity, it means that which one is more important or which one is not so important or not equally important. It means that some wants are there which are very urgent to us. At the meantime, we have to fulfill it. For example, let us take, suppose we are going to have our form fill up or we need some books. If we do not have any one, we will lose. But between these two, we have to choose one. Suppose form fill up is necessary, or we can take books from the library. So we have to first choose that we must fulfill our fill up our form and fulfill that particular want. Then we bring books from the library. That's why here intensity or here urgency implies that form fill up is necessary. That's why we have to satisfy that particular one first. ଯଦି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ବା ତୀବ୍ରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସପୋଜ କଣ ଅଛି, ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିବାର ଅଛି, କିଛି ବହି କିଣିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ଟା ନ କଲେ ବା ବହି ନ ଆଣିଲେ ବି ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଲୁଜର ହେଇଯିବ। ଯଦି ତାର ଆଗର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହଉଛି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ, ସେ ଆଗ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିବ, କାରଣ ବହିଟି ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଆଣିପାରିବ। ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଅଛି ତ ସେ ସେଟାକୁ ଆଭେଲ କରିପାରିବ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ଦେଖାହେଲା, କୋଉ ୱାଣ୍ଟ ଟା ଅତି ଜରୁରୀ ବା କୋଉ ୱାଣ୍ଟର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଧିକ ଅଛି, ହେଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଅଭାବଟାକୁ ଆଗ ସେ ପୂରଣ କରିବ। ଦେନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଭ୍ୟାରି with or you can say it's differ from time, place, portion. Okay, କଣ ହୁଏ, ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଭାବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। And sometimes it is also affected by your social customs, religions. These are also influences. ଆଚ୍ଛା, ଆମର କଣ ହୁଏ, ଅଭାବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ କେମିତି, ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ। You remember that different persons need different things and they have different wants also. For example, South Indians prefer rice,
North Indians prefer bread. Okay. And also, you know that some people need more woolen clothes and some need cotton clothes, likely, or some need vegetarian foods and some like non-vegetarian foods, likely. With time, with place, with your environment, the people have different types of wants. ମଣିଷର କଣ ହେଇଥାଏ, ଅଭାବ ସବୁବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଏ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ। ଦେଖିବ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ବେଶୀ ତ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବେଶୀ ଆମିଷ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିଛି ନିରାମିଷ ପ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ବହୁତ ଗୁଡେ ଜାଗାରେ ଆମର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ନେଇକି ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗାରେ କଟନ ବା ହାଲକା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ସବୁ କୋଉ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। Next one is that is wants are influenced by advertisement, or you can say social custom or religion also here. ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। Sometimes we get several advertisements in our television screen and we are so influenced that we just decide to buy these products and to use this. And similarly, what happens? We just have these wants. Though these things are with us, still then we want to buy this. ବହୁତ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ଏମିତି ସବୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖି ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଉ। ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ବି ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମର ଅଭାବ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ କିଣିବା। ଯେମିତି ହେଲା ରେଡିଓ ହେଲା, ତମର ଟିଭିରେ ଆସୁଥିବା ନ୍ୟୁଜ ହେଲା ବା ଖବର କାଗଜ, ପତ୍ର ପତ୍ରିକା, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଆସେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଗୁଡାକ ଭାରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖିକି କି ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କଣ ଏଗୁଡା ଆମେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କିଣିବା, ଆଉ କିଣିଥାଉ ବି। ସେ ଅଭାବ ଗୁଡାକ ବି ବହୁତ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥାଏ, ଆମେ ପୂରଣ କରିଥାଉ। ହେଲା, ତ ଏଇଟା କଣ ହୁଏ, ଜେନେରାଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଥାଏ ତମର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ସେମିତି ସୋସିଆଲ କଷ୍ଟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜିଅନ ଅଛି, କଣ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ନେଇକି ବା ସାମାଜିକ ଚଳଣୀକୁ ନେଇକି ବା ରୀତିନୀତିକୁ ନେଇକି। ଆମର ଯେମିତି ହେଲା ମ୍ୟାରେଜ ସେରିମୋନିରେ ଭୋଜି ଦବା, ବା କୌଣସି ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ ଏକାଦଶ ଆହାରରେ ଭୋଜି ଦବା, ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲେ ତା 21ରେ ଭୋଜି ଦବା ବା ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ଭୋଜି ଦବା, ଏସବୁ ସୋସିଆଲ କଷ୍ଟମ୍ସ ବା ଟ୍ରାଡିସନ୍ସ ଯାହା ଅଛି, ଇଏ ବି କଣ ହେଇଥାଏ, ୱାଣ୍ଟସ ଆ ଦ୍ୱାରା ବି ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଥାଏ। ସମଟାଇମ୍ସ ଦିଜ ଆର୍ ବିକମ୍ସ ଭେରି ମୋର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟସ ଟୁ ଅସ୍ ଆଣ୍ଡ वी वुड लाइक टू फुलफिल दिज वांट्स ऑल्सो। ଆମେ ଏଇ ଅଭାବ ଗୁଡିକ ବି ବହୁତ ଥର ପୂରଣ କରିଥାଉ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ କଷ୍ଟମ୍ସ ହେଲା, ଟ୍ରାଡିସନ୍ସ ହେଲା ବା ରିଲିଜିଅନ୍ସ ରିଚୁଆଲ ୱାର୍କସ ହେଲା, ଯାହା ରହିଲା ଆମ ପାଇଁ, ଏଇଟା ବି ଆମ ଲାଇଫର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯାଏ, ଅଭାବ ହେଇଯାଏ। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍, ସମ୍ ୱାନ୍ସ ଟର୍ନ ଇନଟୁ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ। କେତେକ ଅଭାବ ଆମର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ସପୋଜ ୟୁ ଟେକ୍ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ watching newspaper. Suppose we have a habit that, or we just like to see newspaper in the morning, so it becomes a habit to us. Likely taking tea also, these things becomes habit. ବହୁତ ସମୟରେ ଅଭାବଟା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି, ଆମେ ଧର ପେପର ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ପେପର ପଢିଲୁ, ପେପରରୁ କିଛି ନ୍ୟୁଜ ନେଲୁ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ଯେ ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆମେ ପେପର ଖୋଜିଲୁ। ସେମିତି କିଛି ଲୋକ ଚାହା ପିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାହାଟା କଣ ହେଇଯାଏ, ସକାଳର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ଅଭାବଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ କଣ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିଯାଏ। ସେମିତି ଦେଖିବ ଯୋଉମାନେ who are chewing your pan, you can say, or taking cigarette also. Yes, there are so many examples. Bitter leaf or cigarette, these are also not the genuine ones, but they like to take it, and it becomes sometimes habits. These all are about your characteristics of human wants, and I think all of you have got these in detail. I think you have no confusion here. You must get what is want and what are its characteristics. ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ମାନବୀୟ ଅଭାବ କଣ ଏବଂ ଅଭାବର ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।